Moje ime je Dijana Francuski, ja sam polaznik kursa Zero to Hero, konkretno digitalne veštine. Što se tiče samog ovog programa, jednostavno je da kroz ovaj program mladi imaju mogućnost da se njihov glas čuje, bez straha i bez osuđivanja. Veoma je prijateljska sredina u kojoj se nalazimo. Zatim, ono što bih rekla jeste da kroz ceo ovaj program smo imali neverovatnu podršku naših mentora, kako mentora, tako i koordinatora. Rekla bih u suštini da ovo je sve za nas bilo nešto novo, nešto što se prvi put susrećemo sa tim. Mislim da smo se svi najbolje snašli koliko smo mogli, koliko u našim mogućnostima. Za mene je ovo lično jako značilo. Jedno fenomenalno iskustvo gde smo naučili mnoge veštine, ali takođe upoznali divne i zanimljive ljude. Moje ime je Aleksandar, radim u HTEC grupu već prethodnih 6 godina. Imam iskustva u Xamarin, C-Sharpu i ostalim platformama koje su bile korišćene ovde za obuku mladih u digitalnim veštinama. Najveće zapravo iskustvo koje su mogli da steknu kod nas jeste neko životno, zato što nismo se fokusirali samo na tehnologije koje mogu da rade. Izazovi koji smo mi zapravo kao kandidati imali, jeste da imamo 25 ljudi koji dolaze iz različitih pozadina i nemaju isti nivo znanja i morali smo nekako da nivelišemo sve to da svi izađu sa istim znanjem otprilike nazad. Tako da neki su malo više, neki malo manje naučili, a generalno fokus nam je bio na tome upravo da prenesemo neke životne veštine koje smo stekli. Dobar dan, moje ime je Saša Dvizac, ja sam predstavnik udruženja Laboratorija Ideja Ideja Lab i vaše firme Turmalin. U principu, ovde smo radili sa mladima do 30 godina. Zašto je važno da postoje? Rekao bih da je ovo jedinstveno iskustvo koje mogu da dobiju, praktično osobe koje možda ne mogu to da priušte, a iskustvo je opet bogatije nego nekim plaćenim kursevima i mislim da smo za ovih 6 meseci uspeli da napravimo jednu grupu jako obučenih mladih koji će sutra već moći da počnu da rade u IT industriji, bilo u digitalnom marketingu ili u drugim oblastima. Što se tiče iskustava, pa rekla bih pre svega za sebe jeste da sam se pronašla kao osoba, odnosno i kao timski igrač i kao prijatelj. Konkretno, stekli smo mnogo prijatelja ovde, više ih ne zovem samo kolege, nego i moji prijatelji. Ali što se tiče generalno iskustva za sve nas, mislim da se naše samopouzdanje generalno za sferu IT-a se mnogo povećala. Mislim da smo mnogo hrabri i mnogo stručniji nakon ovog programa.
Što se tiče nekih omiljenih veština, moram da kažem da smo, pošto je kurs pretežno baziran na digitalnom marketingu, što se tiče veštine iz digitalnog marketinga, stvarno smo naučili dosta, ali moj je nekako omiljeni deo onaj koji se tiče prenosivih veština. Zašto? Zato što sve te naučene veštine prvenstveno smo učili kako da ih primenimo u nekom daljem poslovanju, u našoj daljoj karijeri, ali ono sa čime se mi svi slažemo jeste da mi te sve veštine možemo da koristimo u našem svakodnevnom životu. Utisci su fenomenalni, jako su, najviše se nauči zapravo kada obučavate druge. U suštini tada na neke mane i neke stvari koje niste znali pre toga skrenu pažnju i samim tim vas nateraju da malo bolje razmislite o tome i dublje promislite pre nego što njima date odgovor kako bi njima objasnili, a samim time i sebi. Rekao bi da su utisci izuzetno pozitivni, da je bilo izuzetno izazovno jer današnji mladi, pogotovo neka razlika u godinama, dala nam je uvid meni i ostalim predavačima koliko su se stvari zapravo promenile, ali ovo je bilo izazovno, ali smo nekako zajedničkim naporom to uspjeli sve da prevaziđemo. My name is Selma Bulic. I come from Podgorica, Montenegro. My opinion about the topic is the current situation is not the greatest, unfortunately, but I think that its roots goes much deeper than we think. It's much more about mentality and about education that goes from when we were born and it can be changed in a year or two. It's much deeper process. But I think we should be optimistic because I noticed in last few years that situation is getting better and better. There are much more funds and grants that go in those kind of activities, young startups, and so especially in the IT industry, and there is more laws about digital nomads and the different kind of activities that support that idea. So I will be optimistic and say that we are going as a community in a good direction and that there will be much more activities that will support young people to start their own businesses and to go towards it. Hi, I'm Erblina. I come from Pristina, the capital of Kosovo, which is a country that has the youngest population in Europe and has the potential to create many digital savvy entrepreneurs who could bring innovation and change in our country. Hello everyone, my name is Riyad Marvic. I am from Bosnia and Herzegovina, from Travnik, 21 years old, and I study information technologies. I think this is a really good opportunity for young people in Bosnia to develop their digital marketing skills. Since there's not a lot of opportunities for them, and this was a really nice experience for me. Hello, my name is Eneida Marco and I live in Tirana. About the entrepreneurship and the opportunities that the young people have in Tirana, I think that there's a lot because there are a lot of trainings, a lot of different organizations that support them and give them information that is how they could start a business and an entrepreneurship. The most industries that are improving are the ITs and technologies, mostly recently in Tirana. Hi guys, once again. I hope you had a great working session today.